attention of the House is drawn to the growing concern of the people regarding the activities of recruitment agency in the state of Goa, particularly those involved in facilitating overseas employment for our citizens. There has been an alarming increase in report of some agencies taking advantage of the desperation of our youth and job seeker. These agencies are alleged engaged in unethical practice, including charging exorbitant fees, providing misleading information about job offers, and failing to fulfill the contractual agreement with the worker. As a result, many Goans have found themselves stranded in foreign countries with no support or means of return. Additionally, there is a lack of transparency and proper regulation in this sector. The recruitment process is often not well documented, leaving individuals vulnerable to exploitation and legal complication abroad. It is crucial that we ensure that our people are safeguarded from such exploitation and that proper channels are in place to monitor and regulate this agency. The step government intend to take in this regard. Speaker, sir. The registration and investigation of cases. The protector of the immigrant of the Goa falls under the purview of the protector of general immigrant in a Ministry of External Affairs. The PO is responsible for the granting the immigration clearance to the individual employment under Immigration Act 1983. Also, the Ministry of the Labour and Employment handle the international workers issue and public grievances related to the overseas employment. Since year 2022 to 2025, up to 3/6/2025, Goa Police has registered 15 criminal cases under the Indian Penal Code and Immigration Act 1963 against the unlisted recruitment agencies, agent, and 15 accused persons have been arrested and details as under. हांवें डिटेल सगळ्या कॉलमान दिला तुम्ही तिथे पळयला 22 दोग जणांची रजिस्टर केली 23 3 जणांचेर केली 24 4 जणांचेर केली आणि 25 6 जणांचेर केली आणि तशेंच त्या तितक्याय लोकांक आम्ही अरेस्टूय केले तांच्यो पेंडिंग केसीस आणि ट्रायल अँड अंडर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा ओके स्टेप्स टेकन बाय द गव्हर्नमेंट टू मॉनिटर अँड रेग्युलेट these agencies. The publication of the arrest is made in a media in respect of the fraudulent recruiting agents companies in order to make aware the citizen of the such illegal recruiting agencies. At least the thrice the superintendent of the police crime has been appealed to the citizens to only go through the recruitment through the MCA listed agencies. List of such agencies was shared with the public through media. Regular awareness is conducted by each police station to educate the people, including the students, on such topic, so that the people do not fall prey to such a recruiting agent or companies. Also, the awareness program was conducted to all the SDPOs and in charges of the police station in Goa, wherein the official of the protector of the immigrants delivered a talk on the issue related to the overseas employment by unregistered recruiting agents. Weekly police public meetings were held every police station for guiding the public and making them aware of such fraudulent recruiting agents or companies. Coordination with POA. Monthly report of these cases registered related to overseas recruitment frauds are sent to the Superintendent of Police Special Branch and who is appointed as focal point to coordinate between the officer of the protector of the immigrants, the Ministry of External Affairs of Government of India, in Kormangala, Bangalore, and 95 Karnataka. Verification of the unregistered agencies. During the course of the investigation of such cases, investigating officers sends information to POE for verification regarding the recruiting agencies and for only violating actions be taken as per the provision of law. The verification of the different recruiting agencies was conducted by Goa Police, verified and checked the document. स्पीकर सर ताच्या बरोबर हांव लिस्टूय दिता ज्यो एजन्सीज गोंयांत रजिस्टर्ड आसा त्यो फक्त 9 आसा पण बाकीचे जे कोण आसा आमकां जे मेळटा तांकां टायम टू टायम आमी आपल्याक भायर व्हरता बीन म्हणून त्या सगळ्या जाणांक आमी तेंची शटरांय बंद करता आनी तांकां उखलूनय व्हरता हेय लिस्ट हांव शेअर करता जेणे करून तुमकां कळपाक जाय. Speaker sir, because of calling attention हांवें हाडलेले आसा स्पीकर सर कित्याक हो विशय जो आसा माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे भुरगे आयज त्रासान पडलेले आसा
आणि आयज जे भुरगे भायर वयपाक सोदता ते फक्त इतलेच लागून कितें बाबा आपली फॅमिली आणि आपलो जो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आसा तो खंय तरी सुदारचो म्हणून तेच्या लागून ते स्टेप्स घेता आणि भायर वयपाचो प्रयत्न करता. आणि जे हे एजन्सीज आसा ओवरसीज रिक्रुटमेंट एजन्सी ह्या भुरग्यांक खंय तरी एक व्हडलें स्वप्न दाखयता कितें बाबा आमी तुमकां इतलो पेमेंट दितलो, आमी तुमकां फ्री अकोमोडेशन दितले, विजा सपोर्ट करतले. आणि भुरगे हे या यंग भुरगे हांकां कांय कळना, चड तरी ज्ञान नसल्या कारणान ते मिसगायड जाता, मिसलेड जाता आणि हे ते एजंटाच्या भितर फसता. आणि जेन्ना हेंचो प्रोसेस स्टार्ट करता, डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता, हे चडशे डॉक्युमेंटेशन आसा जे तांकां सांगता की आमी तुमकां US धाडटा म्हणून. हांव स्पेशली US केसीचे उल्लेख करता हांगा कित्याक हे खुबशे गोंया आख्ख्या गोंया भितर जावपाक लागलेले आसा. माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ऑलमोस्ट 38 केसीस जाल्या आणि ह्यो ज्यो केसीस US धाडटा म्हणून तांकां जे डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता तांकां तो विजा दिता आणि तांकां विजा येयल्या उपरांत तांकां सांगता पेमेंट करपाक. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता ह्या हावसान जो पेमेंट ते चार्ज करता ते 15 ते 20 लाख रुपये आणि एकदा विजा त्यांच्या हातीन दिल्या उपरांत 15 लाख डायरेक्ट ते पेमेंट घेता. हांव ह्या एजन्सींचे सगळ्यांची नावां माझे कडेन आसा. हो वास्कोवूय आसा ही एजन्सी, पणजेवूय आसा एजन्सी, परवरीय आसा एजन्सी आणि मडगांवूय आसा जे आमचे भुरगे एजन्सीच्या थ्रू गेल्ले आसा, एजंटाच्या थ्रू जाल्ले. हांव फक्त ती नावां आसा ती हांव ऑनरेबल CM सरा कडेन प्लेस करता कित्याक हांव तेंची नावां हांगा हावसान घेयना. त्याच प्रमाणे आमच्या भुरग्यांची नावां जे 38 भुरगे आसा कोण हे सफर जाला तेंच्यो तुमकां सांगपाक सोदता. स्पीकर सर तेंचे जेन्ना विजा जाल्या उपरांत जाल्यार फर्स्ट तांकां कितें करता ते जे आसा ते आमचे गोंयसून व्हरता मुंबय, मुंबयसून तांकां व्हरता टर्की, टर्कीसून तांकां व्हरता मेक्सिको आणि मेक्सिकोसून तांकां व्हरता तिजुयाना बॉर्डर. सो ही बॉर्डरीचेर व्हरता आणि ह्या बॉर्डरीचेर गेल्या उपरांत तांकां ती बॉर्डर आसा ती क्रॉस करपाक लायता US वयपाक. आणि जेन्ना ही बॉर्डर क्रॉस करताना ताका ह्या बॉर्डरीक थंयसर वर्ड दिलेलो आसा तेंच्या लँग्वेजी प्रमाणे डॉंकी रूट म्हणून. सो ह्या रुटांसून तांकां व्हरता थंयसर स्पीकर सर आणि थंयसर गेल्या उपरांत बॉर्डर क्रॉस करताना तांकां एवरी टाइम पुलीस धरता. पुलीस धरल्या उपरांत तांकां तेंच्या कॅम्पान डिपोर्ट करता. स्पीकर सर हांव तुमकां मुद्दाम सांगता ही केसीस तुमकां म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सांगता एक रियली इतले म्हाका मनाक वायट दिसता की म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन असले ह्या भुरग्यांनी हालत काय केल्लेली आसा. आम्ही फाटल्या दिसांनी आयकलेली 2 केसीस फेब्रुवारीची जाला ती सारजोराची जाल्लेली फ्रॉम US ते डिपोर्ट झाले. त्याच प्रमाणे फेब्रुवारीन 2 यूथ फ्रॉम वेर्ना आणि 1 फ्रॉम केपें, तेच्या उपरांत मार्चान यूथ फ्रॉम शिरोडा. ही सगळी नावां आसा ती हांव सगळे घेयना, हांव फक्त म्हाजी केस सांगता. जो भुरगो थंयसून येयला अशे म्हाजे भुरगे जे डिपोर्ट जावन आता गोंयान येयलेले अशे 5 भुरगे आसा हे USाक गेल्ले. आणि जेन्ना ते थंयसर गेल्या उपरांत जेन्ना तांकां हे इश्यूज कळ्ळे थंयसर तेका थंयसर फॉल्स प्रॉमिस करून तेका जेन्ना थंयसर व्हेलो आणि तेका थंयसर अरेस्ट केलो. तेका अरेस्ट केल्या उपरांत आणि ह्या भुरग्याचे नाव आसा हांगा, हांव तेका तुमचे तेच्या फुडें तेचें नाव सांगना, हांव पर्सनली CM सराक दितलो. तो जेन्ना म्हाका मेळपाक म्हाज्या ऑफिसान येयलो, बायलेक दोनी धाकटी 2 भुरगीं आसा घेवन येयलो आणि तेणें म्हाका रडोन ती दुखानी तेणें सांगलें तेजी बायल म्हणपाक लागली आमकां खबर सुद्दां ना तो जितो आसा काय तो मेलो काय म्हणून. आयज अशी परिस्थिती जाल्या एजंट आसा पळय हे सगळो हो इश्यू करपाक लागलेले आसा. आणि जेन्ना तांकां बॉर्डरीचेर व्हरता आणि त्या बॉर्डरीसून तांकां 12 वरां 15 वरां 24 वरां तांकां चलात व्हरता, ब्रिजा वयरसून क्रॉस करून व्हरता, हे सगळे ताणें म्हाका एक्सप्लेन केलेले आसा. आणि जेन्ना ताका थंयसर अरेस्ट केलो जाल्यार ताका कॅम्पान घातलो, मिसिसिपी कॅम्प म्हणून थंयसर ताका घातलो. ताका 4 म्हयने त्या कॅम्पान दवरले. त्या एजंटाकडे हेजी बायल एजंटाकडे वयता तो कांयच तेजी वासपूस करना. थंयसून ताका काडलो आणि परत शिफ्ट केलो लुसियाना कॅम्पान घातलो 5 म्हयन्याक लागून. टोटल 9 म्हयने स्पीकर सर तेणें थंयसर हालत काडली. ताका जेवण ना, ताका उदक ना, एक फोन कॉल करूंक शकना तो घरा कडेन सांगपाक की बाबा आपूण जितो आसा म्हणून. आयज अशी यांची परिस्थिती जाल्या आणि जेन्ना तो कसो तरी मॅनेज करून तो आता डिपोर्ट झाला, जेन्ना त्यांच्या कंट्री
कंट्रीसून ताका डिपोर्ट केलो युएसानसून इंडियाक डिपोर्ट केलो आनी तो गोंयांत पावलो आनी गोंयांत पावल्या उपरांत जी तेणे म्हाका सगळी आपली स्टोरी सांगली तेणे 16 लाख रुपये दिलेले 16 लाख तेणे तो पर्वरीचो एजंट आसा ताका 16 लाख रुपये दिलेले आसा तेणे आणि तेणे ते पैसे आसा ते आपले मेहनतीचे पैसे लोकांकडसून हेल्प घेतलेलो इंटरेस्टांसून पैसे घेतलेले हे पैसे घेतलेले आसा हेणे आणि आता जेन्ना तो एजंटाकडे गेलो जेका तेणें धाडलेलो येयल्या उपरांत एजंटाक मेळपाक गेलो कित्याक तुवें आपल्याक धाडलेलो आपूण थंयसर 9 महिने जालो जेलीन रावन येयलो आणि 9 महिने जेलीन रावल्या उपरांत जे 16 लाख आपले तुका दिला ते आपले रिटर्न दी स्पीकर सर एकूच मिनिटान घेता आयज पर्यंत ताका 1 रुपया दिल्लो ना त्या एजंटान आयज 16 लाख रुपयाचो तो एजंट ताका फटयला हे असले एजन्सी जी आसा ती ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगता ताका बेगीनच्या बेगीन ताका असो आनी एक केस आसा ताका पेपर दिवचे म्हाका तेणी आता का आताच उकलूंक लायता कोण तो. सर तुमकां हांव सांगता हे व्हडले रॅकेट चल्ला हे फक्त म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचे न्हू सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसतले तेच्या लागून हांव मागता कितें हे जे पैसे मेकिंगाचे रॅकेट चल्ला पळय खंय तरी धरपाची गरज आसा आणि एकूच लास्ट सजेशन करता स्पीकर सर एकूच लास्ट की आमच्या गव्हर्नमेंटान खंय तरी एक ग्रीव्हन्सीस रिडिसल मेकॅनिझम एक सेट करपाची गरज आसता असले जे केस आसा तांकां स्पीकर सर आमी सांगले फक्त 9 एजन्सी आसात लोक जे आहा पळय न्ही कोणूय भायर व्हरता म्हणटा कितके पयशे दिता कोणाय घरा वयता हेजे प्रकार बंद करपाक जाय खंय तरी म्हणून म्हाका दिसता Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.